हेलो अरे घटना कौन भाउज फोन 4 दिन रिंग होले उठो ना कहीं हाँ अरे कौन है कौन कह अरे भाउज ब्लड आउ परिश्रा दे नथिले परीक्षा करने हाँ देखिए तो तार रिपोर्ट आसी अरे रिपोर्ट कौन आसी रिपोर्ट रु जना पड़ी भाउज एबे गर्भवती अछंती ता माने मो नमिता अबे तू बापा बाबू जाउछु बे ए नमिता डेलीवरी थिला आ तम नाटा सुकुटी साउटी तम घर फेसबुक जिला इंस्टाग्राम कौन कैंसल गला हेलो नाली आंब तमर पार्सल थिला आ तम घर कला छन छन गेल बसरिया पाटना साई कौन कैंसल गला छड़ा जमाना कौन है लगी रे छड़ा मनीष जहाँ चाहिला सब किछि ऑनलाइन ऑर्डर करिवारे व्यस्त छुंची सुता ठारू आरंभ करी सब किछि ऑनलाइन ऑर्डर करिवारे व्यस्त हेले ए भाई माने बुझी पारु नांती एई सब भाई माने जो दुकान देइछंती से माने चलिबे केमिति ताको परिवार सब चलिबो केमिति अवश्य सेई जो गंगा भाई ना गाँ छकरे ब्लाउज सेंटर खोली ताकर तो मार्केट पूरा डाउन आउ सेठी लेखा है साइज मापिकी नब सूचक हाथ छड़ा करनी अवश्य आम लेडीज को हाथ में जदि गोटे मोबाइल फोन धरई दब से माने साड़ी साया गंजी चड़ी ब्लाउज इत्यादि इत्यादि ऑर्डर करिए किछि असुविधा हबनी अवश्य पार्सलटा गोटे डबल खर्च एठी कौन डबल पार्सल आई कानारे आई पेहे काली राउत डाकिबा ओ मैडम मैडम पे ओ पेपे 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 पे काली मैडम ये देखो ओ जाऊची मैडम राम खोजुतले की पाई गली पाई गला तमे किए कोन तमे किए मोला मो घरे ठियाई मते पचारुच मु के आपण के डेलीवरी डेलीवरी पिला छ हबो ना कोन तम मुंडा कण काम करूनी कि पार्सल ऑर्डर थिला डेलीवरी करबो आइची ए तम ना पेहकाली राउतटी हां फुंकिले बाजीब ए एडा स तम पार्सलटा नियो ए नियो 640 टंका दियो हो मु आसुची मु खोली की देखिबी जदी काम दउथिबा तापरे पैसा देबी ओ मैडम आमर सेमिति नियम नाई तमे जिंस मगेइथिलो जिंसटा पाइलो एबे टंकाटा दियो 640 टंका दियो मु जिबी आउ मो सिए कहि जदी आगो देखिबा काम दउची कि नै तापरे पैसा दबो आ तमर सीए कौन कहिबे तमे जिंस मगेइथिलो जिंस पाइलो पैसाटा दबनी आ सेतबेले मोर कौन सीए कहितिले हो होला तमे के मो सिए जा कहि चंदी ना ओ मैडम सेटा सब कंपनी रा पॉलिसी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो आपण पार्सल मगई थिले पार्सलटा पैसाटा देबे तापर मु जाई जीबी तापर जाई टेस्ट करिवो ना हेले आ ऊपर तो लिखा है आगो खोली की देखिबे काम दउची कि नाही जदी काम न दउथाय पूरा पैसा रिटर्न पाइबे ओ मैडम एटा कंपनी रो एडवर्टाइजमेंट पई लेखा हेछि आमर सेथिरे दोष नाही आपण जिंस मगई थिले पैसाटा देबे तापर जाई टेस्ट
କରିବେ। ଛାଡ଼ ତୁ ସେ କଥା, ଆଗ କହିଲ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଆଉ କେମିତି କେତେଟା ଖାଇବେ? ଶଳା ମଲା ମଣିଷ, ତମେ କ'ଣ କାଇଦାଟା ଜାଣିନ? ଶଳା ମଲା ମଣିଷ, ଶଳା ମତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଶଳା ମତେ ତ 40 ହେଲାଣି ଆଉ। କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ କହିଲ? ତମକୁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? କାହାକୁ? ତମକୁ? ତମ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କାମ କରୁନି କି? ଶଳା 23 ବର୍ଷର ଟୋକା ମୁଁ, ମାନେ 22 ପୁରିକି 23 ପଶିଲା। ଏବେ ପରେ ତମେ କହିଲ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ତମକୁ 40 ବର୍ଷ। ହେଇଟି କାଲି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ଗଲି ଦେଖିବାକୁ। ଶଳା ଝିଅଟା କାଳି, ତାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଚୁଟି ବି ନାହିଁ, କ୍ୟାନ୍ସଲ, ବାହାଘର ପୁରା କ୍ୟାନ୍ସଲ। ଆଉ ତାପରେ ଆଜିକାଲିର ହାଇସ୍କୁଲ ଝିଅମାନେ ଯୁବତୀ କାଳିରୁ ମା ହେଲେଣି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିବନି କେମିତି? ତାପରେ କଥାରେ ଅଛି, ପଇଡ଼ ପାଣି ଢବ ଢବ, ମୋ ମାଇକିନା କିଏ ସେ ହବ? ଏମିତି କେମିତି ହବ? ପିଲାଦିନ ମୁଁ ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତ, ସବୁ ସେଇଠି। ହଉ ତମେ ଆଉ ଭାବନି। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆକୁ ଖାଇବି, ଦେଖିବି କାମ ଦଉଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆସି ପଇସା ଦେବି। ଓ ମ୍ୟାଡାମ ପଇସାଟା ଦିଅ, ଓ ମ୍ୟାଡାମ ପଇସାଟା ଦିଅ। ପଇସା ପଇସା ମୋ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଇସ୍ତେମାଲ କର, ଫିର ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆସୁଛି ଆସୁନା ଆସୁଛି ଆସୁନା ଆସୁଛି। ଓ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପଇସାଟା ଦିଅ। ଶଳା ସିଲଟା ଖୋଲିଦେଲେ 640 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ଶଳା କି ଅଜବ ଝିଅ। ଓ ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପଇସାଟା ଦିଅ। ଶଳା କପଟା ଖୋଲିଦେଲେ 640 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ। କି ଅଜବ ଝିଅ। ଶଳା ମଲା ମଣିଷ, ସବୁ ଲସ୍। ଆଲା ପେଙ୍ଗାଳି, ଏ ପେଙ୍ଗାଳି, ଆଲା ଘରେ ଅଛୁଟି ଲୋ? ଶଳା ତ ବୁଢ଼ାଟେ ଆଇଲାଣି ରେ। ବୁଢ଼ା अरे शला किए तू? अरे मो बिना परमिशन रे मो घर भीतर को बसी आसु के रे शला तू? आज्ञा, हाँ मोर पशिया ପାଇଁ परमिशन दरकार नहीं। आउ सीधा खोलिबू, हाँ पेलिबू, हाँ। पशिबू। हाँ शला इमिति तमे बसिले कुआडे कुआडे बसी दियो। आइछु कुआडे आइछु तू? डेलीवरी डेलीवरी? अरे मोर गे पेट रे है जी ना तू शला नी डाक्टर? अच्छा ये जो गला से किए? हाँ मो साली शाली? तमर से शाली? शाली काणी घर रखिछ? काई किरे साली कोन कटा मुंड ओए होई पारियोनी? नहीं मो कहियार कथा। हाँ तमर सीए माने तम स्त्री काहे से कथा मने पकैलु रे चंडाल। मो भीतर खाली कु कु हेई कांदी पकौछ। बुझिलु रे बापा, मो स्त्री केबे ठु गलानी। अरे जदी मो स्त्री थांता मु साली कोन साली के आनी घर रखी थांती? तमाने घरे तुमर स्त्री नहीं, शाली के रखिछ? काहे कहउछ रे बापा, केडे सुंदरी टे हेथला काम दाम सब करूथला, बचन तले करूथला। तोरा विश्वास करिबनु ठक कि ना पड़ी गेला मरि गेला। सेई दिन तो साली के आनी के घर रखिछ। शला घरे स्त्री नहीं, शाली अच्छी। अरे 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 तू इनती कौन किरे कुरुड़े पकाउछु? किरे षंढ ट्यास तो षंढ बहुची छोड़ा तते काहे लो तोर काहे फाटुछ? एइथिपाई हां एइथिपाई बाहानगरे ट्रेन एक्सीडेंट हैला। एइथिपाई वर्षा दिने वर्षा नाही। आउ एइथिपाई दुनिया को कोरोना आसिला। आउ एइथिपाई वर्षा दिने लोकंग पाखरे बिंचणा अछि हेले छत्ता नाही। तुम्हार इता नहीं कथा करो भाषा कौन अभद्र कथा करुଛ। घरे स्त्री नहीं, शाली काणी घरे रखिछ? ये कौन आम परंपरा संस्कृति कथा? काई तू आसनु सांग एकिरी रहंते
ଏଇ ପଦେ କଥା କହିଲ ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତମ କଥାଟା ପୁରା ଭଦ୍ର ଲୋକ ଭଳି ଲାଗିଲା। ବଦଲ ଲୋକ ବଦଲ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ଶାଳି ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ କହୁଛି ନା ଶଳାଟି ବଦଲ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପଢିନେ କଣ ଆସରେ ପିଲେ ବଣକୁ ଯିବା, ପାଚିଲା ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା। ଆସରେ ପିଲେ ବଣକୁ ଯିବା, ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଖାଇବା କେନ୍ଦୁ। ଶଳା କହିଲା କଣ ନା ପାଚିଲା ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ଖାଇବା। ତୁ ଶଳାଟି କିଏ କହିଲୁ? ସୁସୁରି ସାହାଣୀ। କାଟା ଏଇଠୁ କାଟା ମୋ ହାଚା ଲାଗ ଅଛି। ଶଳା ମୋ ଶାଳିକି ଦେଖିକି ତା ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି। ଇରେ ବାପା ତୁ କୁଆ ଆଇଛୁ? ଡେଲିଭରି ଡେଲିଭରି ଅଛି। କଣ ଡେଲିଭରି? ନାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ଆସିଥିଲି, ମାଲଟାକୁ ଡେଲିଭରି କରିବି। କିଏ ମଗେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ମଗେଇଛି? କେତେବେଳେ ମଗେଇଛି? ତମେ ପରା ମଗେଇଥିଲ। ମୁଁ ମଗେଇଛି? ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ମୋବାଇଲରେ ଟିପିଟା ପକରି କିଏଟା ଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ତମେ ଦଉଛ କିରେ? ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଦଉଛି। ପରମ ନିଅ 335 ଟଙ୍କା ଦିଅ। 335? ହେଲେ ବାପା ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ଆରେ ଏଇଟା କାମ ଦବଟି? ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ମଗେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ମଗେଇଥିଲେ, କୋଉଥିପାଇଁ ମଗେଇଥିଲେ, ଆଉ କାମ ଦବ କି ନ ଦବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଏଇଟା ସେଇ ସେଇ କେଇ କେଇ ସେଇ 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 କେଇ କେଇ ସେଇ 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 କେଇ କେଇ ପଡ଼ିଲେ ଫଙ୍କିନା ଉଠିଯିବ। ଟିଭିରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଖିନୁ କିରେ ବାପା? ପଇଲା ଠୋପେ ପେଡ଼ିରୁ ସାପ ବାହାରିଲା, ଏ ହଉଛି ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ଟିକା। ତମ ଶାଳିକି ଦଉନ? ଶଳା କେଡ଼େ ବେହିଆ ଟାଇକରେ। ଶଳା ଏଇଥିରେ ସିଏ ଯାହା ହଉଛି ରେ ବାପା, ମତେ ଏତିକି ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକଉଛି। ଶଳା ବାଘ ଜନ୍ତାରେ ଠେକୁଆ ପଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଖାଲି କୁଁ 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 ହଉଛି। ଆଉ ଇଏ ବଟିକା ତାକୁ ଦେବି? ଇଏ ସବୁ ମରିବେ। ଏଇ ଖରା ବେଳେ ଖାଇବ? କାଇଁ 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 ଖରାବେଳେ କାଇଁ ନ ଖାଇବି? ନା ଏଇଟା ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଆରେ ଇଏ ବଟିକା ଆଣିతే ମୁଁ କେତେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ମଉସା ମଉସା ପାଣି ନିଅ, ପାଣି ନିଅ। ପାଣି ଆଣିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଖାଇବ ଖାଇବ। ଆରେ ମୁଁ ବିନା ପାଣିରେ କେତେ ଟେକି ଦେଇଛି ନା ଇଏ ମତେ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିବ। ଯାହା କହ କଷିଲି। କେତୁଟା ଖାଇଲ? ତିନି କଣ କିରେ? তোরা টোটাল 5টা জায়গা পুরা ট্রিপ খাইদেবি। ভাইনা ভাইনা ମୋ କଥା ଶୁଣ। ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ସରିଗଲାଣି। 5 ନମ୍ବର ଗିଅର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଇଞ୍ଜିନ କାମ କରିବଟି, ପୁରା ସିଚ୍ ହେଇଯିବ। ଆରେ ଆରେ ସୁତୁରେ ମତେ ବା ନିଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଶୋଇବି। କୁଣ୍ଢେଇବ କୁଣ୍ଢେଇବ। ଶଳା ଜଣେ କହୁଛି ଶୋଇବି, ଜଣେ କହୁଛି କୁଣ୍ଢେଇବି। ମତେ କୁଣ୍ଢାଅ ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କୁଣ୍ଢେଇ। ଆସ। ଶଳା ବୁଢ଼ା ମଗେଇଥିଲା ଶକ୍ତିବର୍ଦ୍ଧକ ବଟିକା, ଇଏ ମଗେଇଥିଲା ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ। ଶଳା ଜଣେ କହୁଛି ଶୋଇବି, ଜଣେ କହୁଛି କୁଣ୍ଢେଇବି। ମୋର ତ ରଜ ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ ମୟୁରୀ, ତମକୁ ମୁଁ ନେଇବି ଦେଖି ଦେଖି।